안녕하십니까. Hola a todos. 오늘 계속의 마태복음 7장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 7. 마태복음 7장 7절입니다. Mateo 7:7. 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드려 그러면 너에게 열릴 것이요. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 구하는 이마다 얻을 것 찾는 이가 찾을 것 두드리는 이에게 열릴 것이니라. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. 여기 성경은 말하기를 하나님께서 우리에게 구하면 주실 거라고. En la Biblia Dios nos dice que si pedimos se nos dará. 마태복음 1장에서 우리가 처음에 그 5장에서 복에 관한 이야기가 나와요. En San Mateo capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas. 우리가 어떻게 하면 복에 거는데 예수님 우리 마음에 모셔올 수 있느냐 이야기. Mediante las bienaventuranzas nos habla cómo podemos recibir a Jesús en nuestro corazón. 그리고 이런 복에 건된 예수님 우리 안에 들어오시면 Si Jesús entra a través de la bienaventuranza en nosotros, 그때부터 예수님으로 말미암아 우리가 새로운 인생의 삶이 진행이 되는 겁니다. a través de Jesús, una nueva vida se manifiesta en nosotros. 그래서 그때인데 우리가 구하라 그러면 주실 것이. Por eso nos dice que si pedimos se nos dará. 얘는 우리가 이제 신앙생활하면서 늘 우리 삶에 어려움이 있고 부족함이 있으니까 하나님 구하는 일들을 하게 되는 Mientras hacemos la vida de creencia, hay siempre dificultad y conflicto y por eso nos hace buscar a Dios. 거죠. 예수님 믿고 죄 사함 받 거듭난 뒤에 Después de creer en Jesús y recibir el perdón de pecado, 예수님하고 나하고 이제 같은 삶이 시작돼요. yo y Jesús empezamos una misma forma de vida. 그 전에는 내가 예수를 믿는다고 하지만 Aunque decimos antes que creemos en Jesús, 예수님이 사신 삶하고 내 삶은 달라요. pero la vida que llevaba Jesús y yo llevo es diferente. 24시간 나를 위해 살고 Las 24 horas vivo para mí 시간 동안 예수님께 예배드리고 y a veces tomo el culto para Dios. 내 마음대로 살고 Yo vivo para mí mismo 예수님 잠깐 동안 기도하고 y solo un momento oro para Dios. 그렇게 살았습니다. Yo así he vivido. 표면적으로 교회를 다니니까 예수 믿는 사람이 Aunque superficialmente va a la iglesia y por eso se dice cristiano, 사실 내 자신의 삶을 살고 있지 예수님의 삶을 사는 건 아니었어요. pero no vivía una vida en la que yo de verdad me encomendaba a Dios. 근데 내가 이제 정말 예수님 앞에 내가 나가기 전에 나를 하나님 보여주셨는데 Y antes de salir ante Jesús, Dios me mostró mi forma de ser. 내가 이제 나를 보면 볼수록 Y cada vez que me veía, 보면 알수록 cada vez que pasaba más y más el tiempo, 느낄수록 cada vez que experimentaba más de mí, 내가 지금 생각했던 나하고 너무 다른 나를 el yo que yo conocía era muy diferente al que se descubría. 여러분 혹시 여러분들이 인생을 살다 친구가 있는데 Ustedes también viviendo tienen algunos 그 amigos 친구를 믿고 내 마음을 다 열고 내 마음의 이야기를 다 했는데 Yo, creyendo en ese amigo, le he contado todos mis secretos. 어느 날 친구가 나에게 마음을 변하면 너무너무 허전하고 정말 Y cuando un día ese amigo cambia su corazón hacia mí, de verdad, uno se siente muy solo. 그는 내가 나 자신을 알지 못할 나를 너무 Yo 사랑했는데 también, al desconocerme, amaba mucho a mí mismo. 내가 내 자신을 발견한 뒤에 나를 사랑할 수가 없어. Después de descubrir quién era yo, ya no podía confiar más en mí. 더럽고 악하고 추해. Era muy sucio, vil y 그 vergonzoso. 당시에 깨달은 내가 이 생각을 따라 난 반드시 망하겠고 Realmente siguiendo este pensamiento yo voy a fracasar. 그래서 반드시 저주를 받겠구나. Voy a recibir maldición. 망을 받을 수밖에 없고 No puedo más que perecer. 그러면서 이제 내가 내 자신이라는 생각을 따라 살 수 없는 Me 사람. pude dar cuenta que era una persona que no podía vivir confiando en su pensamiento. 제가 이제 목회를 하면서 Ahora yo, viviendo como pastor, 오랫동안 제가 목회를 한 50여 년을 넘어 했습니다. ya han pasado 50 años que vivo como pastor. 내 목회라면 내 속에 이런저런 문제들이 일어납니다. Mientras uno es pastor, se encuentra muchos conflictos. 그리고 그때 내 속에 그러면 이렇게 하면 되고 이렇게 막 그런 생각이 확 올라옵니다. Y surgen en mí ante esos conflictos diferentes formas de solucionar el problema. 그 옛날에 아무 생각 두 마리 그 생각 오늘 그대로 했는데 Antes, sin pensar dos veces, conforme a la idea que surgía en mí, lo solucionaba. 것은 지금은 내가 그럴 수 없는 것이 뭐냐면 Pero la razón por la cual ahora yo no puedo hacer así, 내가 하고 있는 일이 하나님하고 내 생각이 다른데 porque mis pensamientos y las de Dios son distintas. 하고 있는 일이 하나님과 같은 마음으로 해야 하는 Yo debería decidir las cosas con el mismo corazón de Dios. 그것만 내 생각을 따라 갈 수가 없는 Y 거지. si pensara de ese modo, no podría seguir mis pensamientos. 옆에 제껴놓습니다. En primer lugar, dejo a un lado mis pensamientos. 하나님, 저는 이런 일을 잘 모릅니다. Dios, yo no conozco bien esta situación. 이를 어떻게 처리를 해야 합니까? ¿Cómo debo solucionar este problema, Dios? 우리 교회에 이런 영재가 문제가 되고 있습니다. Ahora tenemos este tipo de problema, Dios. 영재가 무슨 병에 걸렸습니다. Esta persona se enfermó de tal cosa. 어려움이 닥쳤습니다.
o se lastimó. 지금 내 생각은 이런데 Mi pensamiento me dice esto. 지금 제가 제 생각도 정말 따라가고 싶지 Pero 않아요. Señor, yo no quiero seguir mi pensamiento. 정말 하나님의 생각을 따라 살고 싶어요. Yo realmente quiero seguir tu voluntad. 생각을 놔두고 하나님의 생각 성경을 펴 찾고 구하는 것입니다. Entonces, dejando mi pensamiento a un lado, busco la voluntad de Dios a través de la Biblia. 제 아들이 결혼을 했습니다. Mi hijo se casó. 참 재밌는 것은 저는 1944년생이고 Lo más chistoso es que yo soy del año 1944 아들은 1974년생. y mi hijo es del 1974 제 손자는 2004년생. y mi nieto es del año 2004. 우리 식구는 3대 30년씩 차이가. Es decir, nosotros tenemos 30 años de diferencia exactamente. 그래서 제가 제 아들하고 저하고 30년 차이가. Yo tengo 30 años de diferencia con mi hijo 제가 이제 결혼을 하고 아들을 낳았습니다. y mi hijo se casó y ha tenido hijos. 아들이 이제 나이가 잘 결혼할 나이가 됐지요. Cuando mi hijo tuvo la edad para casarse, 제 아들이 결혼할 군에서 제가 결혼할 때쯤 되어서 después de terminar su servicio en la milicia, cuando tenía que casarse, 그 아이와이프 시작돼서 정말 그 예쁜 자매들, 고운 자매들이 참 많아요. era la época en la que IYF empezaba a crecer, por lo tanto había muchas 그때 jóvenes. 이제 내가 무슨 생각했냐면 Entonces en ese momento yo pensé, 나도 이제 아들 결혼 며느리를 보고 싶단 마음이 들어요. quería ver quién podría casarse con mi hijo. 제 사람들은 표면적으로 봐서 잘 La 모르잖아요. verdad es que no podemos saber cómo es una persona al verlo de manera superficial. 연애하고 그래 해도 La gran mayoría de personas, por más que tienen noviazgo, 남자가 결혼할 때 cuando el hombre se casa, 여자의 100분의 1을 모르고 결혼해요. ni siquiera conoce el 1% de esa mujer. 여자도 남자가 결혼할 때 100분의 1을 모르고 결혼해요. Es del mismo modo también con la mujer y el hombre. 아마 늘 사귀고 그걸 지금 늘 있고 그래도 대충 몇몇 가지 알지 100분의 1을 Por más que por tener un noviazgo se conocen un poco, pero no conocen realmente el 100% de la persona. De lo que yo me preocupaba en mi corazón era, 내가 자매들 진짜 귀하게 보이는 자매들이 있어. había algunas hermanas que realmente me parecían muy valiosas. 그때 보면 그 자매가 막 상상할 수 없는 악한 걸 보여요. Pero a veces esas hermanas de repente hacían cosas viles que yo nunca había imaginado. 아들이 결혼 내 며느리가 악한 거나 잘못한 걸 볼 때 그때 내 마음이 어떨까? Entonces yo me puse a pensar, ¿qué tal si la esposa de mi hijo cometa una maldad? ¿Cómo yo lo voy a ver? 내 며느리가 얼마나 좋은 사람인지 표면적으로 어떻게 압니까? ¿Cómo yo podría saber, viendo solamente lo superficial, si una mujer es buena o no? 나는 그때 뭔 생각이냐면 Yo en ese momento en lo que pensé 내 fue, 며느리가 못났든 잘났든 간에 sin importar si se ve bien o no, 하나님으로부터 보냄을 받았다. si realmente esa hermana fue enviada por Dios, 하나님이 주신 며느리라면 si es la mujer indicada de Dios, 문제가 안 되겠다는 생각. pude sentir la certeza de que no sería ningún problema. 그날부터 저는 하나님 앞에 Por eso, 기도했어요. desde aquel día yo decidí orar delante de Dios. 내가 좋은 며느리를 얻고 싶어. Dios, yo quiero una buena hermana para mi hijo. 며느리 없는 내 생각을 손끝만큼도 보태자. Yo no voy a meter ni un poquito de mi propio esfuerzo en tu obra, 내가 아름다워 보이고 porque sea atractiva, 내가 예뻐 보이고 o porque se vea bella, 새로워 보이고 o que se vea sabia. 내가 좋아 보이는 며느리 말고 No voy a escoger ese tipo de mujer. 정말 하나님이 보내시는 며느리를 Yo quisiera recibir la esposa que usted envía para mi hijo. 저는 저 자매 우리 며느리 했으면 저 그런 마음이 솔직히 많이 들었어요. Y la verdad, antes de eso, muchas veces pensaba, esa hermana sería bueno para mi hijo. 띄웠습니다. La verdad, así pensaba. 어느 날 제가 아내를 불렀습니다. Un día yo llamé a mi esposa. 여보 내가 우리 영국이 결혼할 때가 됐는데 Mi amor, ya llegó el tiempo de que nuestro hijo se case, 내가 이런 마음을 가지고 있다. pero tengo este corazón. 또 우리 며느리와 당신 의견 조금도 보태지 Por eso tú también no pienses en meter tu propia idea para escoger la esposa para nuestro hijo. 주님이 주신 우리가 며느리를 Solo así podemos nosotros recibir la mujer indicada de Dios. 아내한테 쭉 설명해 줬습니다. Y yo le expliqué delante de Dios todo. 내가 저한테 알겠다. Entonces mi esposa dijo a mí que está bien. 따르겠다고. Yo voy a seguir tu consejo. 그래서 이제 우리는 그렇게 하기로 했습니다. Y así se decidió. 그래 아들을 Y 불렀습니다. después llamé a mi hijo. 야 영구가 Y le dije, Yongu, 너 그거 좀 앉아라. siéntate aquí. 네가 결혼해야 하는데 Tú debes casarte. 나 솔직하게 내 주위에 우리 아이 와이프 예쁘고 좋은 자매들 많다. Y la verdad es que veo a muchas hermanas que se ven muy atractivas en IYF. 날 보고 선택하 그 자매도 좋고 저 자매도 좋고. Si me dijeran que yo escogiera, veo a muchas hermanas que parecen buenas candidatas. 이번에 네 결혼은
절대로 내 인간의 생각 좀 넣지 말고 너 엄마 생각 넣지 말고 너 생각도 넣지 말고 하나님의 뜻대로 보여주는 사람만 하겠다. Pero yo esta vez para casarte no quiero meter mi idea, ni la idea de tu madre, ni tu propia idea. Quiero que sea únicamente por voluntad de Dios. 너도 너 결혼의 기준 다 버려. Así que tú también desecha tus preferencias. 하나님이 보내주시는 며느리. Espero que tú recibas a la persona que Dios te envíe. 하나님이 그렇게 마음을 정했어요. Y así decidimos nuestro 우리 corazón. 며느리 그때 브라질에 살고 있어요. En ese tiempo, la futura esposa de mi hijo estaba en Brasil. 브라질에 가서 집회할 때 Cuando yo fui a hacer una campaña en Brasil, 며느리가 옆에서 통역을 했어요. la esposa de mi hijo me traducía. 저하고 한 주일 동안 옆에 같이 서 있습니다. Durante varios días ella estaba traduciéndome, 내가 한 번도 이 자매가 우리 며느리들 거라 상상도 안 했어요. pero yo nunca pensé que ella sería la esposa de mi hijo. 그런 마음 전혀 한 손끝만도 가져본 적이 없어요. Ni una pequeña pizca de idea tenía de eso. 날 대전에 그 아가씨가 대전에 왔어요. Un día aquella hermana llegó a la iglesia de Daejeon. 목사님 안녕하세요. Me saludaba, hola pastor. 아 그래. Yo le dije bienvenida. 너 왜 대전에 여기 왔냐? ¿Por qué has venido a Daejeon? Le pregunté. 그래 그 브라질 그 목사님이 너 한국 대 Y ella me respondió que el pastor de Brasil le dijo que viniera para que recibiera entrenamiento en la iglesia de Daejeon. ¿Así? 그건 내가 김성훈 목사 시켜서 훈련 시키라 그러고 Entonces le dije al pastor Kim Song-un que la entrenara. 목사 사택에 있게 하고 Y le dije que estuviera en la casa pastoral del pastor. 그래도 뭐그 아가씨 우리 며느리라 상상도 하지 않아. Pero yo nunca imaginé que ella sería la futura esposa de mi hijo. 근데 어느 날 김성훈 목사 나한테 찾아와. Pero un día el pastor Kim Song-un vino conmigo. 목사님 영국이 결혼시켜야 하지 않겠어요? Pastor, su hijo Jungkook tiene que casarse. 그러지. Claro que sí. 그 내가 브라질 온 자매 정아가 있는데 Pastor, hay una hermana de Brasil llamada Chonga que ha venido. 영국에 결혼하면 좋겠습니다. Me gustaría que ella se casara con su hijo Jungkook. 내가 목사지만 Aunque soy pastor, 이제 이런 내 문제니까 esto es un problema que me incumbe. 주의 종에게 맡기겠단 말이야. Yo decidí en mi corazón encargarlo al siervo de Dios. 영 목사 주의 종이니까 Ya que el pastor Kim Song-un es siervo de Dios, 난 그냥 아무 yo decidí que seguiría sin incluir ninguna opinión mía la guía del pastor. Entonces, como el siervo de Dios está diciendo esto, 그 자매 우리 모두 뭐 그랬습니다. entonces le dije que aceptaría. 근데 제 아들은 제 며느리 처음에 마음에 안 들었다고 하더라고요. Mi hijo me dijo al principio que no le agradó, 며느리는 수영 선수라서요. ya que ella fue ex competidora de natación, 수영을 참 잘하는 선수였어요. nadaba muy bien. 수영에 어깨가 막 이렇게 벌어졌어요. Por eso sus hombros eran muy grandes. 제 아들은 무슨 여자 어깨가 저랬어요. ¿Cómo es que los hombros de una mujer pueden ser tan grandes? Decía. 근데 제가 결혼하고 난 뒤에 10년이 지났어요. Y ya después de que se casaron pasaron 10 años. 제가 며느리한테 얘기를 했어요. Yo le dije a mi nuera, 야, 너는 시어머니하고 며느리가 좀 이렇게 마음에 안 맞을 때가 있는데 yo sé que hay momentos en que la suegra y la nuera no se llevan bien, 네가 결혼한 10년이 pero yo he visto 지났는데 que tú ya pasó 10 años que te has casado y has tenido 3 hijos. 아직까지 너 시어머니하고 너가 이렇게 의견 안 맞는 걸 한 번도 안 봤어. Pero hasta el día de hoy no he visto ni una sola vez que tú hayas conflictuado con tu suegra. 참 고맙다 그랬어. Te agradezco por eso, le dije. 아니 아버님, 어머님이 저한테 잘해. Ella me dijo, no, suegro, todo esto es gracias a que mi suegra me trató muy bien. 시어머니 알아. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Yo conozco muy bien a tu suegra. 시어머니 얼마나 그 좋은 사람 아닌데. Tu suegra, tú sabes cuán mala es ella. 아니에요, 너무 좋아요. Ella me dijo, no, no es así, ella es muy buena. 제가 이제 제가 뭘 선택하고 제가 결정하는 게 아니에요. Cuando yo no escojo y yo no decido. 저도 생각이 있고 계획이 있고 그랬어요. Claro, yo tenía mi propia opinión, mi propio plan. 늘 그렇게 하는 건 아니에요. Claro, no siempre hago esto. 내 생각 가지고 막 일을 추진할 때도 있어요. Hay momentos en el que yo decido con mi propia opinión. 며느리를 볼 때처럼 Pero cuando yo vi a mi nuera, 그 당시에 내가 보기에 좋아 보이는 자매들이 en ese tiempo había muchas jóvenes que consideraba que serían buenas nueras. 아름답다. Ah, ella es muy linda. 정말 귀하네. Ella realmente tiene un corazón hermoso. 이 있네. Ella tiene la fe. 그다음에 참 좋은 자매야. Ella es una buena hermana. 내가 그렇게 마음에 드는 자매들이 있어요. Había varias hermanas que me parecían buenas personas. 마음이고 Pero ese era mi propio 내 corazón. 마음을 제껴놓고 Pero dejando a un lado mi corazón, 하나님이 내게 보여줄 그 길을 가기를 원했어요. yo decidí seguir el camino de Dios. 주님께서 주신 며느리라서 저는 참 며느리가 예쁘고 Por eso, como es la nuera que Dios me permitió, para mí es realmente muy buena y muy linda para mí. 며느 뚱뚱해. Mi hijo y mi nuera están gordos. 내가 뭐 너 진짜
요즘 얼굴이 좋아졌다고. 아, Cuando yo le veo, le digo que su rostro se ve mejor y ella dice, no, ¿cómo me dice eso? Se alegra. 너 그렇게 말랐냐? 그럼 되게 좋아해. Cuando yo le digo, has bajado de peso, ella se alegra mucho. 살겠냐? Así, ¿podrás seguir viviendo así? Y ella se alegra mucho. 정말 하나님으로 말미암아 되시는. Realmente, todo conforme a la voluntad de Dios. 나로 말미암아 되시는. Cuando se hacen las cosas a través de mí, es muy distinto a eso. Yo sin saber nada, 나는 아무것도 모르고 sin experiencia, 경험도 없고 sin capacidad, 능력도 없고 vergonzoso 추하고 y vil. 악한 인간. Alguien vergonzoso y 그런 vil. 인간이 Un hombre como yo, 옛날 주님을 몰랐을 때 cuando no conocía a Dios, 내 생각대로만 살아. viví conforme a mi pensamiento. 모든 게 문제가 생기고 En todo surgía problema, 이게 어려움이 생기고 en todo surgía dificultad. 모든 게 고통스럽고 Siempre me sentía sufrido. 저는 그런 삶을 살았어요. Así yo viví. 근데 주님이 내게 오신 뒤에 Pero después de que Jesús vino a mi vida, 내가 늘 그런 건 아닙니다. aunque obviamente no siempre es así, 때는 나도 모르는 내 생각 따라갈 때가 있어. a veces sigo mi pensamiento, 널 따라갈 때가 있습니다. a veces sigo mi propio método, 지금 내가 내 방법, 내 생각 따라가기 두려울 때가 pero ahora para mí muchas veces me da miedo seguir mi propio método. 또 이런 해결해야 할 문제들이 있어요. Y así hay diferentes problemas que se deben solucionar el día de hoy. 아침에 일어나면은 Cuando me levanto por la mañana, 우리 형제가 암에 걸렸어요. me dicen, tal hermano se enfermó de cáncer, 기도합니다. ore por él, por favor. 한 제가 그 형제에게 도울 게 뭐가 있습니까? ¿Qué es lo que yo realmente podría hacer por ese hermano? 주님이 오셔서 해야 합니다. Jesús tiene que venir a solucionarlo. 그 형제를 뭘 하는 게 아니고 Yo no puedo hacer nada por ese hermano. 주님께서 그 형제 해주기를 바라고 그 형제에게 기대를 가지고 있는 거예요. Jesús es quien debe trabajar y en quien deben apoyarse. 합니다. Hacen la cantata navideña. 뭐 이거 이래라 저래라 하기 전에 Antes de que yo diga, hagan esto y hagan lo otro, 당신이 우리를 이끌어 주옵소서. yo digo, Cristo, tú dirígenos. 지금까지 가진 내 생각, 내 지혜 이것들이 저 망한 걸 정확히 알아. Ahora ya conozco que mi método, mi forma, que está en mi corazón. 앞에서 어떤 일을 대할 때마다 Por eso cuando trato con algunas personas, 내가 내 생각을 내 주관 이걸 따라 살지 아니하고 ya no quiero seguir más mis pensamientos. 내가 주님의 말씀을 따라 주님의 인도를 받고 싶습니다. Quiero recibir la guía de Cristo. 전 주님 앞에 기도합니다. Yo constantemente oro delante de Dios. 정말 지혜가 부족합니다. Dios, yo necesito la sabiduría. 이런 어려움이 있는데 Tengo esta dificultad. 내가 이런 문제가 있는데 Tengo este problema. 내가 이런 고통스러운 일이 있는데 Tengo este sufrimiento. 내가 내 지혜로 이것을 벗어날 만한 힘. Con mi propia sabiduría no puedo salir de esta dificultad. 내 지혜가 아닌 주님 당신의 지혜를 주셔서 Deme de su sabiduría, Dios. 넘어가게 해 주시길 바랍니다. Y permíteme superar este problema. 은혜 입게 해 주시길 바랍니다. Permíteme de tu gracia. 주시길 바랍니다. Ayúdame. 그러면 우리가 무슨 문제가 되겠습니까? Entonces, ¿qué problema será para nosotros? 주님 우리를 이끌어 주옵소서. Pidió Cristo, tú ayúdanos. 전에는 내가 잘한다고 생각했어요. Cuando nosotros pensamos que nosotros hacíamos bien, 부하다고 cuando 생각했어요. pensábamos que nosotros éramos inteligentes, cuando surge un pensamiento en nosotros, 두 번 거듭떠볼 필요도 없이 sin pensarlo dos veces, 이제 그대로 달려갔어요. solamente seguía aquel pensamiento. 근데 이제 문제는 내가 한 모든 게 실패했다는 아니까. Pero el problema era que todo lo que yo decidía terminaba en fracaso. 그렇게 하기가 두려워. Por eso es que ahora no puedo hacer eso, me da miedo. 이랬을 때 주님 앞에 구하게 Por 돼. eso es que cuando me enfrento a ese tipo de situación, pido a Dios. 주실 것이. Pedid y se os dará, dice. 하나님, 우리가 선교사가 부족합니다. Dios, nosotros necesitamos más siervos de Dios. 어떤 형제는 10년 동안 목회했는데 믿음이 Un 없어요. hermano, aunque ha dirigido por 10 años como pastor, pero no tiene la fe. 학생들이 그냥 자기 생각대로 살고 있어요. Los seminaristas siguen conforme a su pensamiento. 어떤 형제는 운전은 잘하면서 자기 마음은 전혀 운전하지 못하고 Otro hermano, aunque conduce muy bien el auto, pero no sabe conducir su corazón. 이리 받고 저리 받고 하는 형제가 있어요. Hay un hermano que fácilmente choca con cualquier situación. 그런 일들 하나하나 전에 물론 내가 붙잡고 교제하고 처리할 수 있죠. Aunque claro, yo me acerco a ellos, tengo comunión con cada uno de ellos. 이제 내 마음의 주인이 예수님인데 Ya que ahora el dueño de mi vida es Jesús, 그래서 이런 생각을 따라하고 싶지 않습니다. ya no quiero seguir mi propio pensamiento. 늘 일차적인 생각으로 모든 걸 Siempre 결정했어요. con el primer nivel de pensamiento yo solucionaba todo. 일차적인 딱 결정만 두 번 다시 생각해보자. 그렇게 막 달려나. Sin pensarlo dos veces tomaba la decisión. 일차적인 생각이 떠오를 때 Cuando surgía un segundo nivel de pensamiento, dejando mi pensamiento
pensamiento a un lado. 생각은 이런데 Dios, mi pensamiento es este. 당신이 이걸 이끌어 주옵소서. Cristo, tú guíame. 당신이 이걸 축복해 주옵소서. Tú bendice. 당신이 내게 가르쳐 주십시오. Tú enséñame. 지혜가 부족하면 모든 애 꾸짖지 않는 구하시면 꾸짖지 않는 하나님 주신다고 Si 그래. nos hace falta sabiduría, Dios dice que si pedimos nos lo dará. 지금까지 그야말로 지내왔지만 Aunque hasta el día de hoy así he vivido, 문제는 내 지혜로 도저히 해결이 안 될 거야. pero este problema no parece que pueda solucionar con mi decisión. 내 마음으로 해결이 안 되고 Y en mi corazón no se puede solucionar. 다른 구원받는 내 방법으로 안 되고 Y para recibir la salvación no puedo hacerlo de mi modo. 이래서 내가 전도를 하려면 천만 안 됩니다. Por más que yo hago a mi modo y lo intento, no puedo. 날마다 우리가 주를 A 앙망한다. diario nosotros suplicamos a Dios. 주를 바라본다. Buscamos a Jesús. 주님이 내게 이루어지기를 Esperando en que se solucione 바라는 거죠. en Jesús. Eso es lo que buscamos. 내가 주님을 바라고 Si nosotros buscamos 주님이 내게 응답해 a Jesús, entonces Jesús responde. 구하라 주실 것이. Por eso dice, pedid y se os dará. 제가 훈련소 와서 훈련을 받을 때 Cuando yo fui a recibir entrenamiento en la milicia, 그때 배가 너무너무 고팠어. tenía mucha hambre. 지금도 그 막 밥 퍼는 사람이 미워. Aún el día de hoy yo detesto a los que sirven la comida. 나는 아직까지 태어나 그렇게 밥 퍼다. En toda mi vida es la primera vez que veo a alguien que sirve la comida como él. 굉장히 빨리 퍼요. Servía muy rápido. 딱 손에 공기 들고 Tomaba en un platón de arroz 죽어버렸어요. y con el cucharón 밥을 털어요. lo echaba en el plato 뜯는데 y caía en la masa de arroz 나요. y se levantaba. 근데 자세히 보면요. Pero si vemos con detenimiento, 쌀알이 하도 누워있는 게 없어요. ningún grano de arroz está recostado. 전부 서 있어. Todas están levantadas. 난 그게 너무 신기해요. Eso me era muy increíble. 그런데 Así, en orden, de manera rápida, iba sirviendo. 깨처럼 밥을 퍼는데 쌀이 전부 서 A 있어. pesar de que repartía muy rápido como máquina, todos los granos de arroz estaban 밥이 levantados. 굉장히 많아 보여. Y aparentemente se ve 전부 서 있어. que es mucho. 그래 식탁 위에다 밥그릇 탁 놓으면 밥이 쑥쑥 들어가. Y saben, cuando les ponen el plato en la mesa, rápido se acaba. 그래 막 누르면 한 두 숟가락만 다. En 2 cucharadas se acababa. 우리가 훈련하는데 배가 너무 고파. Entonces en el entrenamiento, la verdad, tenía mucha hambre. 싸고 나면 바로 옆에 매점. Entonces al terminar de comer, al lado del comedor había una tienda. 그날 그 매점 앞에는 그뭐 찹쌀떡 파는. Entonces cuando iba a ese lugar, vendían pastel de arroz. 너무 맛있는 거예요. Se veía muy delicioso. 사람들이 그걸 사 먹어요. Toda la gente compraba eso. 하나도 없어서 Pero yo no tenía nada de dinero. 그걸 사 먹지 못했어. No podía comprarme. 얼마나 먹고 싶은지. De verdad tenía tantas ganas de comer. 뺏어 먹고 싶고 Por querer comer quería quitárselo a alguien, 싶어. hasta robarlo. 아 진짜 막 먹고 싶어 울고 싶더라고. Tenía de verdad tantas ganas de comer que quería llorar. 아마 그런 건지 이야기해서 도저히 상상. Tal vez, aunque si les digo con palabras, no podrían imaginar cómo me sentía. 남도 못 쳐다보고 구경만 해서. Por eso solamente yo no podía más que observar cómo comían. 훈련 시간이 됐어. Ya después llegaba la hora de entrenamiento 훈련 받으러 가는데 y fui a recibir el entrenamiento. 문을 열고 나가는 하늘 구름이 잔뜩 껴. Cuando abrí la puerta para ver, había muchísimos soldados. 그 내가 나오면서 하나님 찹쌀떡. Y saliendo yo le dije, Dios, quiero comer pastel de arroz. 그날 이제 훈련소 사격을 한 말이에요. Ese día hubo práctica de disparos. 이제 전 사선에 일개 중대가 있어요. Entonces, al fondo se encontraba el jefe de escuadrón 이제 표적을 향해서 쏘는 거예요. y teníamos que disparar hacia los puntos 두 사람이 조가 돼가지고 por parejas, 한 사람 쏘고 한 사람 탄피 죽고. que uno dispara, el otro carga. 그래서 그래 하면 돼. Así teníamos que hacer. 그 제가 총을 쏘았어요. Yo tenía que disparar. 딱딱딱. Yo disparé 1, 2, 3 저기다. y me dijeron que le di en el blanco. 근데 우리 끝나고 교대가 됐어요. Al terminar mi turno, hicimos cambio. 교대. Nos decían cambio de turno. 제 뒤에 있는 친구가 나 쏘게 됐어요. Entonces mi compañero tenía que disparar. 사격 개시. Entonces decían, preparen y fuego. 막 총을 쏘아야 하는데 En ese momento tenía que disparar, 친구 쏘질 않아요. pero no disparaba. 쏘아. Le dije, dispara. 큰일 났다. Me dice, tengo mucho miedo. ¿Qué? ¿Por qué? 난 총만 쏘면 총알이 어디 가고. ¿Por qué? Le pregunté. Es que no tengo puntería para disparar. Le dije, estoy muerto, me decía. 쏘아. Le dije, de todos modos dispara. 오만 못하면 하도 안 들어. Me dijo, ¿para qué sirve disparar si no voy a darle ni uno? 하는 거예요. Quería llorar, mi amigo. 내가 대신 쏘아줘. Le dije, ¿quieres que dispare yo por ti? 쏘아줄래? Y dijo, ¿de verdad? 너무 좋아하는 거예요. Estaba muy contento. 그래 나와. Le dije, quítate.
Y yo entré 땅땅땅 쏘았어. y disparé 3 veces. 우리 둘이 합격이 돼. Mi equipo aprobó la prueba. 그래 이제 그날 막 우리 너무 기뻤어요. Estábamos muy felices. 내 반에 놀고 Y nosotros jugábamos, 다른 사람 전부 다. pero los otros equipos estaban recibiendo castigo. 그런데 그 나하고 총 쏜 사람 형이 육군 소위에. Entonces, el hermano mayor de mi compañero tenía una posición alta en la milicia. 면허가 안 되는데 장교니까 왔어요. Entonces, comúnmente no viene, pero ese día vino. 갔다가 나갔는데 Entonces, él salió a ver a su hermano mayor 동생 뭐라 그랬어? y el hermano mayor llamó la atención a su hermano. 왜 혼자 왔어? ¿Por qué vienes solo? 전우 없어? ¿No tienes pareja? 야 군대는 전우가 굉장히 중요해. Oye, en el servicio militar la pareja es muy importante. 야, 있을 때 전우가 없으면 그대로 죽어. Cuando a ti te disparan, si no tienes pareja, vas a morir desangrado. 친구 없었어요. Él no tenía ningún amigo. 나를 데려갔어. Finalmente, él me llevó con su hermano. 딱 격리했어. Yo saludé, hice 아, reverencia. 앉아. Y me dijo, siéntate. 너 뭐 먹을래? Y me preguntó, ¿qué quieres comer? Yo le dije, pastel de arroz. 그 여기 크다란 그 테이블 잡다 잔뜩 쌓아놓고 Entonces, sobre esa mesa, lo llenó de pastel de arroz. 너 먹어. Come, me dijo. 그난 숫자 세래. Dice, yo voy a contar. 돈 내. Y yo voy a pagar, me dijo. 제가 그냥 하나님 찹쌀떡 했는데 Yo ese día solo pedí pastel de arroz a Dios. 한평생 잊을 수 없는 찹쌀떡은 Comí un pastel de arroz que nunca podré olvidar. 얼마나 많이 먹어. Comí muchísimo. 하나님 이렇게 우리 구하면 들으시는 걸 하나하나 경험. Pude ver cómo en cada cosa Dios nos salva cuando le pedimos. 하나님 뭘 기뻐하시는지 아십니까? ¿Saben de qué se alegra Dios? 여러분이 기도하고 Cuando ustedes oran 응답해 주시면서 y cuando Él les responde. 그 해주시고 하나님 기뻐하시는 거. Eso Dios le agrada en gran manera. 구하라 주실 것이. Pedid y se os dará. 찾으라 찾을 것이. Buscad y hallaréis. 문을 두드려 열리리니. Llamad y se os abrirá. 하나님 우리에게 이런 약속을 했는데 Dios nos da esta promesa, 우리가 약속을 믿지 못하고 pero no creyendo en esa promesa, 하는 사람들이 많아. muchas personas viven así. 우리는 이 하나님을 믿습니다. Nosotros creemos en Dios. 내 생각을 Tirando nuestro pensamiento, 하나님 이런 삶 속에 역사하실 것 de ese modo Dios trabajará en sus vidas. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión.